والسلام عليك وعلى أهلك وصحبك وسلم عليك. الله يا الله يا كريم يا كريم، ربنا يعين إن شاء الله. طيب بعد إذنك يا سيدي. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا أعتذر لمن يقرؤون القرآن. لا استنى، اصبر، ما تستعجلش، لا تعجل وتغلق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لأنه أنا لا أحب الدرس قبل الجمعة أساسا، لا أحبه، لأنه في الأساس هذا وقت ذكر، هذا وقت ينبغي أن يكون للذكر قبل الجمعة وتأهيل نفسي، ثم إنه كلام وراه كلام صعب على النفوس. هذا أنا لو مكانكم يعني قد لا أصلي، لا أحتمل يعني إنه كلام كثير، وخاصة لو كان نفس الشخص، هذه تكون مزعجة كثيرا كذلك. وتعودنا عادة أنه يكون الدرس بعد الجمعة، لأنه فيه بركة في الشخص بعد خطبة الجمعة، حاجة روحية كده يعني، بيبقى فيه بركة معينة، فهذه البركة تلقي بظلالها على المتكلم بعد الصلاة. وإذا كان بعض مشايخنا يقول حاجة سيئة كده سامحونا. أرجع تاني لمسألة قراءة القرآن، فإنه نتكلم واحد يكون في ذكر الله أو في تسبيح أو في تهليل أو في تكبير أو في قراءة قرآن، يعني بنقطع عليه حاجة غالية كتير في الحقيقة. لكن يبدو معرفش يعني طلب إنه الدرس يكون قبل الصلاة، فحسبكم الله ونعم الوكيل، أمركم إلى الله. ولهذا أقول إنه إذا لم يكن في صوتي، وهو بطبيعته صوت عالي ومش حلو كده، إذا لم يكن فيه تشويش عليك وأنت تقرأ، اقرأ، لا تشغل بالك بكلامي. يعني إذا أنت تستطيع أنك تستمر وكلامي هذا لا يشغلك، كويس. ما تستطيعش، اصبر وما تدعيش علي بس، واضح؟ لأنه أنا مش صاحب الفكرة، فلا تدعو علي. يعني أهم شيء يعني أنتوا بتقولوا لي كده، الله أعلم، أنتوا بينكم وبين ربنا تقدروا تعملوا حاجات كتير يعني. اتفضل يا سيدي، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. أي نعم، قالوا لي إن شاء الله الله يشفيها ويعافيها إن شاء الله. ادعوا مع هذا الرجل الطيب، زوجته في يعني كوما من 20 يوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها. وشاب آخر أرسل يطلب الدعاء لأنه مظلوم، فنسأل الله أن يرفع عنه عن المسلمين كل ظلم وكل حيف، إنه على ما يشاء قدير، وأن يهدي الظالمين. المشكلة أن الظالمين هم أقرباؤنا وأصحابنا وأحبابنا، فما بنقدرش ندعي عليهم كتير. بندعي على الظالمين في الحكومة لأن احنا ما فيش في عائلتنا حد في الحكومة بس، أما لو كانوا قرايبنا برضو ما كناش هندعي عليهم. يعني هنعمل إيه؟ ظروفنا كده أو أحوالنا كده، لله الأمر من قبل ومن بعد. اللهم صل على سيدنا محمد. فسامحوني إخواننا الشيخ والشيخ، يعني ما بقول لك شيء في لا، يعني إن حبيت تكمل كمل يعني، لأنه هذه كمان خلينا أقول في مسألة إنك تكمل القراءة هذه. ونحن نحفظ القرآن في صغرنا كنا نكون 200 أو 300 في هذا نسميه الكتاب في مصر، يعني اللي هو المكان الذي نحفظ فيه القرآن.
وكله يقرأ بصوت عالي، هذا في البقرة وهذا في آل عمران وهذا في قل أعوذ برب الناس، كله بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد كده، ولا يشوش أحد على أحد، لأنه كل واحد بيركز يعني حاطط راسه تماما فيما هو فيه. يعني تعال شوف في السوق، هذا يبيع وينادي على سلعته وهذا يبيع، ما يقول للتاني وطي صوتك حتى أنا، لا هو بيركز في اللي هو بيقوله. فقد تستطيع التعود، أنا لا أطلب كل شيء، لكن يعني أقول لعل وعسى من استطاع أن يتم قراءته فليفعل. يجوز يأتي سؤال يكون يهمه في الوقت ده، إذا كان يحب يسمع الإجابة أو الكلام أو يشترك في الموضوع، أهلا وسهلا. وهذا درس كعادتنا للأسئلة وللدعاء وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكنت أتمنى أتكلم فيه سريعا عن الأضحية، وفاتني في الجمعة الماضية أن أذكر إنه من السنة فقط، هي سنة ليست فريضة، إنه الإنسان إذا نوى الأضحية ودخل شهر ذو الحجة ألا يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئا. يعني ما تنوي ناوي تذبح أضحية، يبقى اما يدخل شهر ذو الحجة المفروض انك ما تاخدش من شعرك ومن راسك هذه ومن أظفرك، يعني لا تقص. يعني si tu as l'intention de faire le sacrifice à l'entrée du mois de Dhul Hijjah qui a commencé, je me rappelle pas, hein, que ça fait 4 jours, dès le début on ne doit pas ni couper les cheveux ni les ongles. Mais ce n'est qu'un sunnah à respecter, mais il y a ce qui ne savent pas, il n'y a pas de souci. Il y a ce qui fait ça par erreur, car il a oublié, il n'y a pas de souci, car j'ai reçu plusieurs questions ces jours-là, en me demandant, alors là, est-ce qu'on n'aura pas le droit de faire le sacrifice? Non, vous aurez le droit toujours. Mais c'est... Si tu as l'intention d'égorger un mouton ou une vache ou n'importe quoi, alors normalement tu dois vivre dans la piété. Alors là tu dois pas. Pourquoi celui qui fait l'ihram, la sanctification, pourquoi il coupe pas les cheveux, il coupe pas les ongles, etc. Car il ne doit pas penser à son apparence. Il ne doit penser qu'à Allah. Hein, lors du Hajj, lors de l'Umrah, qui prennent une journée où il Hajj, qui fait l'ihram pendant 3 jours. 3 jours simplement, le 8 et te l'enlève le 10, n'est-ce pas? Et alors, ce sont 3 jours presque, ou 48 heures pratiquement. Et alors là, tu dois penser à rien à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors, c'est très simple. Alors, pour égorger, Inch'Allah, la prière de l'Aïd ici sera, Inch'Allah, le jeudi, n'est-ce pas? Inch'Allah, à 8h30. À 8h30. Et normalement, comme le prophète l'a fait toujours, sallallahu alayhi wa sallam, on doit faire la prière de Eid al-Fitr, ça veut dire de la fête d'Al-Fitr, qui est juste après Ramadan, au plus tôt possible. Et des sunnahs des prophètes aussi, qu'on mange entre la prière d'Al-Fajr et la prière d'Aïd al-Fitr. Mais aussi des sunnahs qu'on ne mange pas entre la prière d'Al-Fajr et la prière d'Aïd de sacrifice qui arrive. D'accord? Non? On ne mange pas. On ne mange pas car le prophète, il avait son habitude, sallallahu alayhi wa sallam, de manger de son mouton. Et le prophète, il a égorgé à sa main propre une dizaine, car là, il a sacrifié avec 63 moutons. C'est le prophète, n'est-ce pas? Alayhi salatu wa sallam, c'est normal. Alors, il a égorgé une dizaine ou une douzaine, je ne me rappelle pas vraiment le chiffre, mais il a sacrifié de 63 moutons. Il a demandé à Ali, alayhi salatu wassalam, son cousin et son beau-fils, d'égorger le reste.
Et il a demandé qu'une petite partie, un fragment de chaque mouton, qu'il le ramène, il le met dans un ustensile grand comme ça, il a cuisiné ça, il a demandé que ça soit cuisiné, et il a mangé tout. Ça veut dire, il a goûté de tous les moutons comme ça, car tu dois manger de la tienne. Les Marocains, ne seraient pas contre moi, car là, ils ont l'habitude d'égorger les moutons, ils les gardent chez eux dans le frigo, et c'est valable, car l'essentiel vraiment c'est d'égorger. Mais l'habitude du prophète, c'est de donner c'est de garder un tiers pour la famille, un tiers pour les amis. Tu dois donner des cadeaux, car le cadeau, c'est un signe d'amour. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, donnez toujours des cadeaux, alors car ça ramène l'amour entre vous. Tahadu, tahabbu. Et l'autre tiers, il doit partir pour les pauvres et les gens nécessités, qui sont beaucoup, même ici en France. Car là, il y a ce qu'ils disent toujours comme ça, mais il y a des gens, il n'y a pas de pauvres en France. Il y a la RSA, il y a la CAF, il y a tout ça, oui, mais il y a des gens qui sont même musulmans, ils sont de domicile, et là, vous pouvez le trouver à la chapelle, surtout le vendredi et le dimanche, et j'ai parlé déjà plusieurs fois, et aussi à Gare de l'Est. Ce sont des gens sans domicile, et qui ne trouvent pas ni à manger, ni à boire quelque chose qui est bien. Même, ils te demandent parfois simplement une boisson fraîche, une boisson chaude. D'accord? Alors là, non, il y a vraiment des gens, et d'ailleurs, même tu peux faire le sacrifice. Si Allah t'aime, il va te faciliter ça. Tu pourras faire le sacrifice peut-être aux endroits où il y a les gens le plus nécessités du monde. Par exemple, les gens en Hongrie maintenant, les Syriens, et bien les migrants qui viennent de partout, de monde pauvre. Et les camps. Et d'ailleurs, on m'a dit qu'il y a un camp ici, autour de Paris. Oui, tout à fait. Qui est où j'ai oublié, ma fille vient de me dire ça hier soir. Gare de Sterlitz. Gare de Sterlitz. Barakallahu fik. Ils l'ont démantelé. Ils l'ont démantelé? Très bien. Si tu vas même, tu ne les trouves pas, alors Allah te récompense pour ton intention. Apprenez de faire l'aller-retour, même sans résultat comme ça, car on perd beaucoup de temps pour faire n'importe quoi. N'est-ce pas? Alors même tu peux essayer et tu peux demander et cherche aux jeunes, surtout les jeunes, ils savent, car là ils ont leur page d'internet, ils voient où ils sont, les camps des réfugiés, les camps des migrants qui ne trouvent pas à manger. Wa alaykoum assalam wa barakatuh. Barakallahu fik. Qui ne trouvent pas les moyens, etc. Alors on peut leur donner de notre viande qui est gardée dans nos congélateurs, car là, ils ont droit de manger de ça. Alors, le prophète, il nous a appris de donner l'aumône del fitr, car dans la fête, le fitr, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour que les pauvres ne demandent rien ce jour-là, qu'ils vivent au moins un jour de dignité. Et aussi, la fête de sacrifice, ils doivent trouver facilement la viande. La viande est partout, mais ils n'arrivent pas à trouver la viande. N'est-ce pas? Car la viande est dans mon congélateur. Est-ce que c'est logique ça? Est-ce que c'est correct? Mais faites un effort pour chercher les pauvres, les orphelins, les gens, les veuves. Mais tu vas me dire, oui, mais ils sont riches. Il y a un grand problème, surtout dans la fête, toujours. Et ça, j'ai appris de mon enfance, des gens qui, leur chef de famille est décédé, ils souffrent pas simplement qu'ils trouvent pas, même s'ils sont riches, ils veulent que quelqu'un frappe à leur porte et qu'ils rentrent, qu'ils s'assoient avec eux, car ils sont toujours la solitude.
C'est ça ou pas? Alors simplement tu prends ta femme, hein, pour les gens qui te connaissent ou bien autour de toi, hein, tu dis salam alaikum, on vient simplement vous féliciter de l'Aïd, tu restes à la porte, ou bien si les garçons ils sont grands comme ça, mais ils vont sentir qu'il y a quelqu'un qui est juste à côté d'eux, qui veille sur eux. C'est faisable ou c'est difficile ça? Et ça coûte rien du tout. Ça coûte rien du tout, mais tu donnes comme tu donnes à tes enfants, si tu donnes, je ne sais pas l'idée, ça s'appelle comment en français, car les Français, ils n'ont pas, hein? Oui, un cadeau comme ça, oui. Ça veut dire, tu donnes un peu de monnaie pour ton enfant, etc. Tu lui donnes. Pourquoi ton enfant, il va à Disneyland et leurs enfants, ils vont pas? N'est-ce pas? Hein, ou bien foire des trônes et les choses comme ça. Hein. Vous fréquentez ces endroits ou pas? Vous êtes très pieux. Alors, il faut penser aux gens de nécessité, surtout de l'Aïd. Et on a le droit d'égorger le jour de l'Aïd, le lendemain. Ça, c'est très important que ça soit dans les 2 jours. Si tu n'y arrives pas, pour une raison, quelle que soit la raison, vous pouvez toujours égorger le jour de l'Aïd de 3 jours d'après. D'accord? Alors, ça sera le jeudi, vendredi et le samedi, dimanche aussi, si tu n'y arrives pas. Hein, c'est difficile pour toi, mais pensons aux pauvres. Et est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect-là? لا. أيوة تفضل. من فضلك هل يجوز أن أعطي أضحيتي لليتامى أعرفهم في البلد؟ أيوة دلوا أعطيهم. أضحيتي أعطيها لهم ولم أضحي. أيوة إذا لو كانوا محتاجين أيوة محتاجين، أيوة أعطيهم. أو الأحسن لو يعني هم الذين يذبحونها ستعطيها لهم أموالا. نعم. شوف، نخشى من شيء، كلامك صحيح. لأنه الأصل في الأضحية لو أعطيتها مالا أو أعطيتها لحما لا تجزئ عن الأضحية. ثواب الأضحية في إهراق الدماء بغض النظر، حتى لو أكلتها أنت هذا يكون أفضل، يعني أن تذبح. فقد الفقير، أنتم لا تعرفون أحوال الفقراء، الفقير أحيانا حين يأتيه المال لا يذبح لأنه عنده ديون كذا وعنده مشاكل كذا وعنده كذا، ويفكر في دخول ابن المدارس وهي قريبة هناك، فيريد أن يشتري الكتب ويشتري الكارتابل ويشتري مش عارف إيه، فلن يذبح، يعني سيشتري 1 كيلو واخد بالك ويحتفظ بالباقي. لا، الأحسن إذا كان لك قريب هناك أن يذبح ويوزع، يعطيهم جزءا أو يعطيهم كلها، لكن خلي حد يذبح أضمن. مش فهمت كلامي؟ لأنه أحيانا الفقير، أحكي لكم حكاية سيئة شوية بس تحملوني، يعني مش عارف أقولها إزاي لأنها صعبة، أنا كنت فيها. المهم يعني، لكن هذا يعلم كثيرا في الحقيقة. يعني فقيرة، فكان بعض الناس يعطيها، يرسل إليهم أموالا، وواحد آخر يرسل يعني في الأسبوع أو كذا كيلو لحمة فقط مع الطبيخ هذا، يعني شوية رز وشوية مش عارف يعني فاصوليا بسلة، حاجات من هذا الكلام. والذي يرسل أموال كثيرة لزوجها، فأتت لأنه الاثنين إخوات، فأتت إلى أمهم وقالت خلي اللي بيرسل فلوس هذا لا يرسل فلوس، فلوس كتير أكتر من قيمة أوروبا هذا اللي التاني بيبعتها يمكن 20 مرة. فقالت خلي، لأن مشكلة الفلوس عندنا أنها دائما تأتي ومطلوبة، مطلوب نشتري حذاء للولد، نعمل غير له النظارة، أنا بحكي الحكاية كما حدثت في الحقيقة، وعلينا ديون ومطلوب نعمل كذا ونعمل كذا، فتأتي أموال كثيرة ثم تخرج ونحن لا نأكل كذلك. فاهم؟ لكن لما يأتي الأكل بناكل. واضحة ولا لا؟ فهي يعني هي مسألة اكسبيرينس في المشاكل، لأنه ساعات الفقير أنت كرجل يعني tu n'arrives pas à gérer les choses comme il faut.
لأنه دايما بتنسى احتياج أولادك، لأنه هذا اللي له عليك فلوس هذا يزعجك وانت ماشي وانت رايح وانت جاي، فين الفلوس، فين الدين اللي عليك، فين كذا، فأنت ترحم نفسك وتدفع له، إن شاء الله الأولاد مكانه مش مشكلة. صحيح ولا لا؟ لهذا بنهتم إنه لا خذ. وأنا رأيي إنه بدل ما تعطي الخروف بالكامل لعائلة واحدة فقيرة، هذه نظرية عندي، لأنه في نظرية أخرى ناس كتير يحبوا يقول لك أنا أقوم بأسرة كاملة أغنيها. نظرية صح، ما يعني لست ضدها، لكن لا أعملها ولا أنصح بها. عندي نظرية تانية شخصية من كثرة ما رأيت في الحياة، يعني إنك أحيانا تكفي هذه الأسرة بالكامل، لكن في 1000 أسرة لن يقوم بها أحد. فإحنا على الأقل إن شاء الله يعني فلنوزع خبز فقط على الكل، يعني خلي الكل يكون عنده الآخر لقمة، لكن مش واحد كل كل شيء والتاني ما وجد شيء. ولهذا كانوا الصالحين عند المساجد، مساجد الصالحين والناس الطيبين، مثلا في مصر الحسين والسيدة زينب والحاجات دي، يعملوا الناس الطيبين يعملوا أكل رخيص جدا. هذه نظرية أحكيها لكم، نظرية حلوة يعني أعجبتني كثيرا. هذا شيء في مصر اسمه فول نابت. هذا النابت يعني فول، هذا أرخص شيء، ما في أرخص. والمصريين الحمد لله أحسن الناس، يعملوا من الفول ده 1000 صنف من الطعام، لأنه لا يكلف شيئا. تحب تاكله طبيخ تاكله مش عارف ايه، كل الألوان ما في مشكلة. فهم يأتون بهذا النبت لأنه سهل. هذا مرق، يعني ليس مرق في الماء وتعمله كتير كده. والفقير يمكنه أن يصنع، يعني حتى لو أنت فقير تستطيع أن تتصدق، مش لأنك فقير أنت لا تتصدق، لا تتصدق. وتجيب الخبز هذا وتضع فيه النبت وتوزع على الفقراء وتوزع على الناس، فكل الناس، فتكتشف أن مثلا الناس وهي خارجة من صلاة الجمعة أو في أي وقت، يعني ناس جايبة هذا مجهزاه وتوزع، فالجائع يأكل، فعلى الأقل الجائع يجد شيئا يأكله، بغض النظر عن أنه شيء حلو أو شيء من طعام الفقراء لا بأس. لكن نقول للأغنياء أو لمن يملك، يعني مش دايما يكون هذا الفول، برضو مرة أكلهم لحمة، أكلهم أكلة حلوة، مرة هتلهم شوية جاتوه، مرة هتلهم حاجة يعني اللي هي تسد جوعتهم، ثم تمتعهم بشيء من الحياة كما تتمتع أنت. هذا كله في الأضحية. في أسئلة تانية في الطعام والشراب؟ نعم. الأضحية فقط من يكلف الجزار مثلا يشتري له يعني أضحية، أي كيف يعني؟ هل يجوز؟ يجوز انك توكله ان كانه امين. ان كان امينا، لانه في الجزارين هم ناس زينا، في الامين وفي اللي مش امين. نعم. فتحت علينا حكايه طويله، خدت بالك؟ اوكي، حكايه تانية عشان الجزارين يعني. نعم. يجوز ان كنت تأمنه، ان كانت سمعته فيها امان. اما احيانا نقول والله نحن نلقيها من على كاهلنا وخلاص ونلبسها زي، يعني بعض الناس يقول لك أنا أدخل المكان مثلا هنا مطاعم هي تبيع الخمر وكتب حلال، صحيح ولا لا؟ فيقول لك هو مدام كتب حلال أنا ما عنديش مشكلة. يا أخويا كتير من الناس بيجيبوا حاجة لحم اسمه ستوك، هذا أرخص اللحوم، وتجده في الجزارة، ولأنه لا يعرف الله ولا يهمه الله يكتب عليه حلال. أنا بعرف هذا، يعني أعرفه وعشته ورأيته. أنت فاهم إزاي؟ فمش لأنه هو كاتب حلال. شوف، لو أنت ما بتفكرش ربنا ما يحاسبكش، كويس؟ لو أنت المشكلة إن في آيات في القرآن تقول أفلا يعقلون أفلا يتدبرون، هذه مشكلة حقيقية، المفروض نفكر شوية. فإذا هو راجل كاتب حلال ويبيع الخمر، كيف أثق إنه هو عنده دين أساسا؟ أنت فاهمني؟ ولهذا بيبقى عندك علامات، يعني أنا اللي بتكلم عليه علامات. شوف، هو ضحك عليك وعمل إنه أمين وهو مش أمين، ربنا هيحاسبه. لكن لو ظهرت أمامك علامات عدم الأمانة، أنت الذي تحاسب. واضحة ولا صعبة؟ بس فمش كل حاجة لأنه فلان بيقول كذا يبقى خلاص نلقيها عليه وكأنه احنا أبرياء، لا أبدا، لأن أنت كمان بتبقى فاهم الحكاية يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. أسئلة تاني ولا خلاص كده؟ في نوع آخر
معلش. نوع حد الأول عنده أسئلة في الأضحية؟ طيب تفضل النوع الآخر. النوع الآخر أسئلة يتساءل بعض الإخوة على دخول غير المسلمين للمساجد. دخول غير المسلمين للمساجد بيدخلوا يعملوا إيه؟ يعني للزيارة. زيارة المسجد. طيب كويس. يكونوا عازمين مع أصحاب المساجد ولا يكون إيه؟ يعزموهم، يعني يدعيوهم إلى المساجد، يشوفوا المساجد. كما نشوفوا في لحظة في تركيا مثلا مسجد أيوه. كبير ديما فيه الأجانب. طيب هذا موضوع طويل، إذا حبيتوا نتكلم فيه لا بأس. Leurs femmes, est-ce qu'ils sont obligés de couvrir leur tête ou non? طيب حاضر. هل مصافحتهم ينقض الوضوء؟ خلاص. مصافحة طيب. غير المسلمين. طيب أنا إن شاء الله حنسى بقية الأسئلة فأنت تذكرني، لأنه أنسى يعني ما أتكلم لأنه أنت مش عارف اتكلمت في كام حاجة. هات بقى من الأول تاني، قول السؤال الأول تاني. Est-il permis aux non-musulmans de rentrer dans les mosquées pour visiter? Très bien. طيب خير إن شاء الله. Bon. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Est-ce que c'est permis aux non-musulmans de visiter les mosquées? طيب. D'abord, c'est interdit aux non-musulmans de visiter la grande mosquée de la Mecque. المسجد الحرام. خلاص؟ وربنا أمر بهذا وموجود في سورة التوبة. أنه إيه؟ لا يدخلوا المسجد الحرام في عامهم هذا. ولأن دخول المساجد في ذلك الوقت وحتى في وقتنا في بعض المساجد تأخذ رسوم، يعني تأخذ أموال في الدخول. ولذلك قال الله تعالى: وإن خفتم عيلة si vous craignez la pauvreté فسوف يغنيكم الله من فضله. C'est Allah qui va vous enrichir. أنت واخد بالك؟ alors on ne pense qu'Allah. لكن في مسألة الزيارة هذه ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما تزور إن شاء الله ربنا يكتبها لنا ولكم، حين تزور الروضة الشريفة، اللي يحب يزورها يرفع ايده عند النبي، يعني يحب يزور. طيب اهو 6 هم بس والباقي مش عايزين. كويس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لما تزور الروضة الشريفة تجد دي بوتو، الأعمدة، ولكن مكتوب عليها أسطوانة. العمود في اللغة العربية هذا اسمه أسطوانة. فتجد أسطوانة أبي بكر، أسطوانة عائشة، أسطوانة الوفود. يعني إيه أسطوانة الوفود؟ وفي الروضة إيه؟ التي كان يجلس فيها النبي مع الوفود. الوفود تكون مسلمين أو غير مسلمين مش مشكلة، لكن النبي عمل أشياء عجيبة في المسجد عليه الصلاة والسلام. كان يأتيه غير المسلمين فيتكلم معاهم، وبعدين خلص الكلام يمشم، يقوم النبي يشير إلى أحد: ما تخليهمش يمشم، فليجلسوا حتى يروا جماعة المسلمين في الصلاة. الصلاة هذه فيها تأثير روحي مهم جدا، قد يؤثر في القلوب. فالنبي يقول: لا، ما تخلوش الكافرين يمشم حتى يروا جماعة المسلمين وهم يصلون. Ne craignez rien, je vais traduire ça. Alors le prophète, quand il reçoit dans sa mosquée les non-musulmans, et bon, il parle avec eux de l'islam, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être, et bon, même des négociations politiques. Mais ça y est, ils ont terminé la réunion, ils veulent partir. Alors le prophète, il regarde à quelqu'un comme ça par des signes qui sont comprises, bon, qu'il garde ces gens-là pour qu'ils témoignent et qu'ils voient la prière des musulmans. Car la prière, il a un effet spirituel très grand. Alors, il a une lumière, une certaine lumière qui peut toucher le cœur. Alors, le prophète a accepté ça, il l'a fait lui-même. Alors, que les non-musulmans rentrent dans la mosquée, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui est interdit? D'abord, les gens ils doivent respecter cet emplacement, pas pour nous, mais nous devons parler avec eux que
les gens, ils te respectent jamais si tu te respectes pas. C'est vrai ou pas? Hein? Si tu te respectes pas, personne ne te respectera. Alors, tu dois toujours dire, là, la question des hijab, on doit assurer ça, hein, ça veut dire des écharpes, etc., pour les femmes, car même, ils ont fait des photos et des images pour Marie la Vierge, n'est-ce pas? Hein? Il est toujours dans les églises et partout, surtout dans la célébration des fins d'année, etc. Vous trouverez toujours des photos comme ça. Est-ce qu'elle avait ses cheveux apparents ou pas? Non. Car là, ni la religion juive, ni la religion chrétienne, ni la religion musulmane, il a permis ça. D'accord? Il n'a jamais permis ça. Mais bon, les gens au christianisme, ils ont accepté ça simplement pour réunir les gens n'importe comment. Il n'y a pas de souci, c'est leur problème, c'est pas notre problème. Mais nous devons assurer ça. Et quand il nous dit, mais pourquoi? Mais vous êtes fanatique. On dit, oui, on est fanatique vraiment comme Marie la Vierge. C'est ça, n'est-ce pas? On est si fanatique. Hein, comme Marie la Vierge, ça c'est une religion, ça c'est un endroit religieux. Et là, c'est règles. Hein, ça veut dire quand tu rentres à la mairie ou à la police, il y a des règles, n'est-ce pas? À la préfecture, il y a des règles, tu dois passer par là. Mais tu vas dire, est-ce que c'est interdit par la loi de passer par là? Attention, l'organisation est comme ça, tu dois passer par là, pas par là. Oui ou non? Alors là, un endroit religieux, il a le droit de poser ses règles. Et celui qui n'accepte pas, c'est pas la peine. Première règle importante, est-ce qu'on ramène les gens, on accepte les gens pour voir la sculpture de la mosquée? Ah, attention à ça, comment il est fait. Ouh là là, c'est bon, c'est incroyable, etc. Ah, ça c'est la parole des enfants, ça. On a ce qui est plus cher que ça. Ça, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. C'est pas ça. Mais, peut-être. Bon, ça peut être une occasion, même si on commence à parler sur ça, mais ça peut être une occasion de parler sur les principes de l'islam. D'accord? Ça veut dire, comme bon, les Français, ils ont l'habitude comme ça, bon, on se croise, on ne se connaît pas, bon, ils viennent chez moi, je vais chez lui pour faire quelque chose. Ah, il fait beau aujourd'hui, ah, c'est terrible aujourd'hui. Mais tu dois parler. Comment tu vas commencer à parler? Il n'y a pas de souci. Si on va commencer à parler par là, il te trouve bas ce lustre-là, comment il est immense, etc. Bon, mais le prophète, le pauvre, il n'avait pas tout ça. N'est-ce pas? Alayhi salatu wassalam. Hein? Alors, le prophète, alors, il lui manquait beaucoup de choses, hein, de la vie. Non, pas du tout. Alayhi salatu wassalam, c'était pas essentiel, c'est pas important tout ça, c'est n'importe quoi. L'essentiel, c'est que les musulmans, ils se réunissent n'importe où pour adorer Allah. C'est ça la règle essentielle. C'est ça le principe, d'accord? Alors, simplement, si on commence à parler par la sculpture, c'est pour arriver à parler de la pitié, de la miséricorde qui se trouve dans l'islam, hein, des règles générales de l'islam. On n'a pas le droit de tuer, ni de faire commettre l'adultère, ni voler, etc. etc. Là, si on fait ça, c'est très bien. C'est très bien. Mais si on sent le sens d'infériorité, c'est grave. Tu n'es pas inférieur à quiconque. C'est clair ça. Car là, parfois, on est inférieur comme ça, on est enfermé. Non. Parlons avec les gens. Et d'ailleurs, quand il y a des responsables de la mosquée ou de n'importe quelle mosquée, ils ne doivent pas interdire les musulmans de parler avec les gens. Mais les musulmans, ils doivent comprendre comment accueillir les gens, comment être régénéré, comment parler, comment donner l'image de l'islam, n'est-ce pas? Bon, je m'habille comme ça, il n'y a pas de souci, je suis comme ça. Mais est-ce que tu vas te renfrogner comme ça? Désolé, hein?
Ou bien tu vas sourire aux gens, tu vas sourire, etc. et parler gentiment avec les gens, car tu es responsable et tu représentes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu représentes Mohammed, il y a une manière de le représenter sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Alors là, je crains personne. Les gens, ils peuvent parler, ils peuvent tout faire, il n'y a pas de souci. Je ne crains pas vos questions, même si je ne connais pas la réponse, il n'y a pas de souci. Mais tu as le droit de parler, il n'y a pas de souci. Hein? Il n'y a pas de souci. On n'est pas enfermé. Non, pas du tout. On est ouvert. Mais aussi, peut-être, je suis le responsable ou je suis l'imam et je parle d'une manière. Et toi, tu as un autre aspect. Tu as un autre aspect pour parler, etc. Peut-être Allah ouvre un chemin par toi. N'est-ce pas? Tout ça, c'est faisable. N'est-ce pas? Mais on doit garder toujours notre but devant moi. On veut quoi? On veut vraiment quoi de ces visites? Est-ce qu'on a peur de ces visites? Est-ce qu'ils vont ramener des choses pour impurifier la mosquée? Non, 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 non. Même s'ils font quelque chose comme ça, ça ne gêne pas, on va nettoyer ça. Et rappelez très bien, l'homme qui était non-musulman, il est entré dans la mosquée des prophètes, alayhi salatu wassalam, il voulait faire pipi. Bon, c'est un arabe comme moi. Alors là, dans un coin ou à côté un poteau, bon, il a enlevé ses vêtements, il a commencé à faire pipi. Ah, les compagnons des prophètes, ah, celui-là, c'est maudit là, hein, qui a commencé à faire pipi. Wallah, si ça arrive aujourd'hui, on va le tuer. Hein, n'est-ce pas? Alors là, il hurle. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il ne rend pas compte qu'il est dans la mosquée. Alors le prophète, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Doucement. D'abord, ne le copiez pas à faire pipi. Car là, il va se paniquer. Il ne va pas continuer. Quel continue? Oh, c'est l'ordre de qui, ça? Ah, mais c'est quel prophète qui demande qu'une personne continue à faire pipi à la mosquée? Wallah, ici, le responsable de la mosquée, ici, il a dit ça, c'est moi qui le tue. N'est-ce pas? On n'acceptera pas ça. Mais ce sont les ordres des prophètes, alayhi salatu wassalam. Da'ouhu falyutimma bawlata. Et après, bon, le prophète, il nous donne la règle, c'est très simple de nettoyer. Summa ahriqu alayhi dalwa mimma. Simplement verser de l'eau là-dessus et ça sera purifié. C'est très simple. Apprenez de votre prophète. Ouvrez vos cœurs. Ne craignez personne. Les gens, bon, tout le monde, pareil, les gens, ils sont comme nous. Bon, il y a des gens qui cherchent la vérité, qui cherchent les autres cultures. Qu'est-ce qu'il y a? Et vous avez constaté qu'à chaque fois, quand quelqu'un il veut se convertir, je pose la question, pourquoi tu as converti? Comme ça t'apprend beaucoup de choses. Parfois, on néglige des petites choses comme ça, mais Allahu A'lam, ça peut être une raison pour guider quelqu'un au chemin de paradis. N'est-ce pas? Alors, on apprend des gens. Car là, bon, celui-là, il s'est converti pour cette raison, l'autre pour une autre raison, etc. L'essentiel des musulmans, ils doivent être gentils, mais pas soumis. D'accord? Gentils, mais pas soumis. Polis, mais pas soumis. Ça, c'est très important, car là, il y a des gens qui confondent entre ça et ça. Et des gens qui disent, bon, c'est la dignité de l'islam, je dois parler aux gens de mon tour, hein, d'accord, de haut, hein, et je dois minimiser les gens, pas du tout. Non, c'est pas accepté en islam. On doit parler avec ta dignité, mais tu gardes aussi la dignité des autres. Et tu respectes aussi la dignité des autres. C'est ce qu'a fait le prophète. Est-ce que vous avez entendu que le prophète, il se renfrognait devant les gens, vers les gens? Est-ce qu'il a fait ça? Et le prophète, il a dit, le Coran, il a dit, si tu étais comme ça, ils auront te laissé, ils auront partir. Non, tu dois être gentil en parlant avec les gens, mais pas la soumission qui, oui, c'est vous qui connaissez tout. Non,
c'est pas ça. C'est pas ça. On connaît beaucoup de choses, nous, mais on néglige pas. C'est que chez les autres aussi, on néglige pas ça. On sait très bien qu'ils ont des sciences et des progrès de la technologie et on respecte ça. Mais on a une chose qui rend l'homme, qui rend l'homme heureux dans la vie. C'est ses relations spirituelles avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec les musulmans, avec la communauté musulmane. N'est-ce pas? Alors là, bienvenue à n'importe qui vient. Et d'ailleurs, notre frère, il dit, est-ce qu'on serre la main avec les femmes? Même les hommes. Il y en a certains qui disent même les hommes, quand on leur serre la main, bien au de l'eau. Ah, car elle est pas musulman. Ah, non musulman, ouais. Oui, mais le problème, c'est que le prophète, il a rencontré, il a serré les mains et aussi il a fait la prière. D'accord? Alayhi salatu wassalam. Non, avec les hommes, du tout. Mais avec une femme, oui. Avancez, mes frères, s'il vous plaît, hein, car ça me perturbe que quelqu'un d'autre y parle. Avancez, s'il vous plaît. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alayhi wa sallam. J'ai oublié, on parlait de quoi? Les hommes, ok. Ah, d'accord. Aïe. Bon. Serrer la main avec un homme musulman, là, il n'y a pas de souci pour les ablutions. Mais pour la femme, c'est les vieux, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais normalement, apprends dans ta vie une règle qui est facile. Car là, on vit ici en France. Attention à ça. Je donne pas ma main à une femme, dès le début. Mais si il te donne sa main, là, je mets ma main. Il n'y a pas de souci. D'accord? Je mets ma main, car là, c'est incompréhensible pour elle ici et ça se considère comme une attaque contre la femme. Ça veut dire les règles de la femme ici modernes, même en Égypte, je vois ça. Hein, j'ai des collègues qui sont femmes qui me disaient « Ah non, vous respectez pas la femme, vous voulez pas serrer la main avec elle, etc. » Et bon, ils les prennent comme ça. Alors moi, je donne pas ma main, mais c'est elle. Si il donne la main, comme ça, je serre, mais pas le reste des gens. Je suis le responsable, par exemple, de la mosquée ou de n'importe quoi, de l'entreprise, etc. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde, tout de suite, rend la main à la même femme. Voyez-vous, non. S'il rend la main, s'il veut une explication, on dit, et ça c'est la vérité, car on respecte beaucoup la femme. On ne serre pas la main avec elle, dans nos coutumes islamiques, car on respecte beaucoup la femme, on la traite comme joaillerie, comme un trésor à ne pas toucher. On la respecte comme un trésor. Non. قاعدة لو سمحت يقول القائل من العلماء إذا سلمت عن المرأة ولم تقع كهرباء في قلبك يعني لما تتوش حلوة الكهرباء حلوة قوي هكذا قال اللهم صل على يعني لا تنقض الوضوء يعني إذا ما وقعش في قلبك. طيب هذا رأي موجود لكن خلينا ما ناخدش بيه عشان هنا شباب كتير وهيقولوا كل مرة ما فيش كهرباء والكهرباء هيكونوا غرقانين فيها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذه فتوى تونسية تخوف لكن هي صحيحة كمان هذا رأي موجود يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. غفر الله لي ولكم. إن شاء الله أرجع وأقول إنه صلاة العيد إن شاء الله على الساعة 8:30 la prière de l'Aïd, de la fête de sacrifice, elle sera à 8h30 Inch'Allah. Alors les gens qui feront la prière ici de l'Fajr Inch'Allah, qu'ils restent Inch'Allah et qu'Allah nous accepte tous Inch'Allah. غفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم وأحسن إلينا وإليكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وإن شاء الله لا تنسوا الدعاء لهذه المريضة زوجة أخينا إن شاء الله شفاها الله وعافاها، قولوا آمين. ولأخينا هذا المظلوم التعبان أن يفرج الله كربه وأن يرد له حقه وحقوق المظلومين جميعا إن شاء الله. عفى الله عنا وعنكم وعن أمة محمد أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعطنا دقيقة بس أستريح إذا سمحت. بسم الله سمع استغفر الله يا سيدي. استغفر الله، الله يرضى عنك ويرضيك. انتم مشايخنا يا سيدي، احنا نخدمكم. الله يرضى عنك. بسم الله.